کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعظم کا انسدادی اسمگلنگ کے حوالے سے اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ جو چینی فروخت کر کے ہم ڈالر کما سکتے تھے وہ افغانستان سمگل ہوئی۔ آرمی چیف اور صوبوں کے تعاون سے انسداد اسمگلنگ میں مدد ملی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم قرضوں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وقت 2700 ارب کے ٹیکس کیسز عدالتوں اور ٹریبیونلز میں زیر التوا ہیں۔ معیشت کا جنازہ نکلا ہوا ہے جبکہ ملی بھگت سے تاریخیں دی جاتی ہیں۔ آدھے بھی مل جائیں تو ملک کر تقدیر بدل سکتی ہے۔ 2700 ارب روپیہ کے جو محصولات جو انڈر لٹیگیشن ہیں ٹرائیبونلز میں، اپیلیٹ کورٹس میں، اور کئی سال سے سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ پیسہ اگر آدھا بھی آ جائے تو اس ملک کے اندر طول و عرض میں کینسر ہسپتال بھی بن سکتے ہیں، یونیورسٹیاں بھی بن سکتی ہیں۔ ایک کمٹمنٹ ویل ٹو ڈو، نظام میں بہتری، صوبوں نے پوری طرح کوآپریٹ کیا کہ چیف آرمی اسٹاف کی ذاتی کمٹمنٹ ان تمام معاملات میں پوری انہوں نے سپورٹ دی۔ ہم نے پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہے، وسائل پیدا کرنے ہیں، اور جو قرضوں کی ہم ایک انڈیفینٹ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم نے مل کر کام کرنا ہے۔ ہم نے کوئی کہیں بھی لچک نہیں دکھانی، کہیں کوئی کمپرومائز نہیں ہم کریں گے، اور جہاں پر بھی جزا ہوگی ہم اس کو اپنا اپریشیٹ کریں گے، اور سزا میں ہم ذرا تاخیر نہیں کریں گے۔ جو بھی ادارہ خسارے میں ہوگا پرائیویٹ کر دیں گے۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا۔ وزیر خزانہ نے بڑی خوشخبری سنا دی ہے۔ IMF کے ساتھ بڑے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ مائکرو اکانومک اسٹیبلٹی کو جاری رکھیں گے۔ 14 اور 15 اپریل کو IMF کے ساتھ واشنگٹن میں مذاکرات ہوں گے۔ IMF پروگرام آخری تبھی ہوگا جب اندرونی نظام ٹھیک کریں گے۔ PIA کی نجکاری اور ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنے کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ بجلی کی کمپنیز کو پرائیویٹائز کرنا ہوگا۔ کھربوں روپے کے ٹیکس معاملات کیسز کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ FPR کی ڈیجیٹلائزیشن سے ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہوگا۔ اسٹاک مارکیٹ درست سمت میں جاری ہے۔ مہنگائی کم ہوئی ہے، شرح 23% پر آ گئی ہے۔ معیشت جلد مستحکم ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کراچی میں تقریب سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ معیشت کے طویل استحکام کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ نگران حکومت نے معیشت کی بہتری کے لیے مثبت اقدامات کیے۔ آخری پروگرام تبھی ہوگا اگر ہم یہ اسٹرکچرل ایشوز کو فکس کریں گے۔ Now this is on the back of the macro when the 9-month SPA was signed by Prime Minister Shehbaz Sharif in his previous administration. And then I give full credit to the caretaker administration and Dr. Shamshad for following up in a very disciplined manner during their tenure. And then of course the rest of the discussions will come through when they are back here. Digitalization ہے وہ کچھ verticals میں ہو چکی ہے in FDR, but I just gave you one example of why this has not been effective. So we have to go end to end in terms of digitalization. اس میں جو اس کا فائدہ ہے obviously محصولات اس سے بڑھیں گی, obviously revenues have to go up, but bringing in transparency and more importantly what we don't talk about most of the times is client experience. It's superior client experience which is going to restore institution. ابھی privatization کی بات ہوئی ہے, so the PIA and the outsourcing of airports are making very good progress on both transactions to take these through the finishing line inshallah by the June-July time frame. All of the government کی جو بات ہوتی ہے اس کو operationalize کر کے چل رہے ہیں. Now it is in this context that PSX becomes a very very important partner in this journey. This work, from what I understand, the investor base is 300,000. It's a very narrow base, and I think when we were talking yesterday, obviously we need to aim high with everything that we have done. Why can't it be 3 million at some point in time? And uski jo analogy hai, jo World Bank ki report thi, when they clearly laid down the roadmap as to how Pakistan's economy can move from being a $300 billion economy to a $3 trillion economy by the time we get to be 100 years old in 2047. وزیر داخلہ محسن نقوی کی چین سے آئی خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم سے ملاقات، شانگلہ حملے سے متعلق تحقیقات سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں چینی شہریوں کے تحفظ اور مجموعی سیکیورٹی کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کہا شانگلہ حملے کے اصل ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ اس سے پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی نے پشاور میں FC ہیڈ کوارٹرز کا دورہ بھی کیا، جہاں انہوں نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔
इजलास से खिताब में वज़ीर दाखिला ने कहा कि दुश्मन अमन को सबूताज करने की साजिश कर रहा है। इत्तेहाद की कुव्वत से साजिश को नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को वतन अजीज में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कौम को यकीन दिलाते हैं कि अमन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। लाहौर समेत मुल्क भर में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। चाइनीज वफ्द बम प्रूफ बसों में ही अब सफर करेंगे। डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी कहते हैं कि चाइनीज इंस्टॉलेशन का असर सिक्योरिटी ऑडिट भी किया जा रहा है, जिसके बाद सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाया जा सकेगा। अली नासिर रिजवी ने कहा कि लाहौर में इस वक्त 1144 चाइनीज बाशिंदे मौजूद हैं। चाइनीज और उनके रहायशगाहों और काम करने वाली जगहों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से मुतालिक। लाहौर समेत मुल्क भर में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, जबकि चाइनीज वफ्द बम प्रूफ बसों में ही अब सफर करेंगे। डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी कहते हैं कि चाइनीज इंस्टॉलेशन का असर सिक्योरिटी ऑडिट भी किया जा रहा है। बलूचिस्तान के अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ आईनी जिम्मेदारी है। रियासत के रिट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दों का पीछा करेंगे। चाहते हैं कि मसाइल बातचीत से हल होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती के इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि विफाक बलूचिस्तान के लिए संजीदा है। अब मसाइल हल करने की ज़रूरत है। मालूम होना चाहिए कि लोग किस वजह से एहसास महरूमी का शिकार हैं। बलूचिस्तान के मसाइल हल होने चाहिए। समझौता नहीं करेंगे। तिजारत की हौसला अफजाई और स्मगलिंग की हौसला शिकनी करनी है। बलूचिस्तान में माजी की बैड प्रैक्टिसेस को रोकेंगे। तुर्बत हमले पर भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब। पाकिस्तान में होने वाली ज्यादातर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के ताने बाने भारत से जा मिलते हैं। तुर्बत नेवल बेस हमले और माजी के वाकयात में मुमासलत पाई जाती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी हमले के साथ ही भारतीय सोशल मीडिया पर खबर चलना शुरू हो जाती है। मज़ीद तफसीलात हम जानते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद है। जावेद बलोच, भारत हमेशा दहशतगर्दी में आगे आगे होता है, ताने बाने हमेशा भारत से मिलते हैं, क्या कहेंगे इस पर? मरियम, ये इंतहाई अहम इंकशाफ है कि किस तरह भारत जो है वो पाकिस्तान के अमन को जो है वो तबाह करने के लिए अपने मजमूम मकासद जो है उसमें जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहा है और दहशतगर्दों की जो है मामला कर रहा है। अगर हम देखें तो जो 25 और 26 मार्च की दरमियानी शब को जब तुर्बत नेवल एयर बेस पर हमला हुआ था, तो उसके फौरी बाद जो है ये चीज़ें, ये खबरें जो हैं वो चलना शुरू हो गई थी सोशल मीडिया पर, जो कि इंडिया का सोशल मीडिया था और इंडिया से ट्रोलिंग जो है वो शुरू हो गई। बिल्कुल, उसके बाद जो इंडियन सोशल मीडिया है उसके ऊपर ऐसी खबरें। वेलकम बैक। पंजाब में नवाज शरीफ किसान कार्ड शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ज़राई इस्लाहात से मुतालिक इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। जबकि किसान कार्ड पर 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे, जबकि बीज, खाद, कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी के लिए काश्तकारों को 30,000 रुपये फी एकड़ कर्ज दिया जाएगा। नवाज शरीफ किसान कार्ड के जरिए मुख्तलिफ अक़साम की सब्सिडी भी दी जाएगी। पंजाब भर में निजी शोबे के इश्तराक से मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर्स बनाए जाएंगे। कपास, गंदम, चावल के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की मंजूरी भी दे दी गई है। पहले फेज में हर जिले में एक मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर बनेगा, जिससे काश्तकारों को जाली खाद, अद्वियात से छुटकारा मिलेगा। और चीन के ताबन से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 2 अरब की लागत से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाने का फैसला कर लिया गया है।